बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमने बितरतीब इस किताब को इसमें आला तक पढ़ लिया हुआ है, समझ लें गर्दान है जो। और मैंने जैसे पिछली मर्तबा गुजारिश की थी कि जितनी भी गर्दानों के नाम हैं वो आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और यही नाम आपके अब पूरी सरफ में रिपीट होंगे। अब ये नाम चेंज नहीं होने लगे। जहां भी आपसे गर्दान का नाम पूछा जाएगा, सरफ कबीर का नाम पूछा जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको यही नाम बताने हैं, इन्हीं नामों में से कोई ना कोई नाम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दी थी, वो अब आने लगी हैं, तो इसलिए मैं उनका सिर्फ हवाला दूंगा। आप अगर इनको पढ़ना चाहें तफसील से पढ़ लें। अगर वो वीडियो दोबारा देखना चाहें वो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। तो ये जो अगले कुछ पेजेस हैं, कुछ सफ़ात हैं, इनमें जो अभास आप पढ़ चुके हो मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने कलिमात अरब का मीज़ान, यानी जब हम कुछ अरबी अल्फाज देखते हैं तो उनका वजन बनाते हैं, वजन बनाने का तरीका, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। हाँ जी, इसको हमने तफसील से देखा था। और किस तरह वजन बनाते हैं, कैसे हरूफ असली निकालते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी जो पहली बहस है, हरूफ की तकसीम, हरूफ असली, हरूफ जायद, और फिर हरूफ असली को पहचानने का तरीका, हरूफ जायद को निकालने का तरीका, ये सारी मैंने भी तफसील आपको ये रिवीजन करा दी हुई है। इसमें जो चीज इजाफी है वो आपके सामने नीचे हरूफ जायद की एक दूसरी तकसीम भी है। जायद बराए इश्तिकाक, जायद बराए नकले बाब, जायद बराए इल्हाक। ये मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। जायद बराए इश्तिकाक यानी वो जायद हर्फ है जो एक एक कलमा से दूसरे कलमा बनाते वक्त हम बढ़ाते हैं। यानी इसमें होता ये आमतौर पर हम एक ही बाब में रहते हैं। मसलन सामिया का बाब है सुलासी मुजरद का, तो सुलासी मुजरद के अंदर ही रहते हुए एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बनाते हैं। जैसे जाराबा से हम यजरिबु बना रहे हैं, तो या का इजाफा करना पड़ा। तो ये जो या का इजाफा है इसको हम कहते हैं जायद बराए इश्तिकाक। ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पर अकरमा है। अकरमा में आप इससे मुजारे बनाएंगे तो युकरिमु बनेगा, तो ये या का यहाँ भी इजाफा हो रहा है। तो ये जहां जहां आप देखेंगे इसको हम या का इजाफा करना पड़ता है मुजारे में, तो इसको हम कहते हैं जायद बराए इश्तिकाक। यानी एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज मुश्तक करते हुए, डिराइव करते हुए, निकालते हुए हमें कुछ हरूफ का इजाफा करना पड़ रहा है, वो इजाफा हम कहते हैं जायद हरूफ का इजाफा है, लेकिन जायद बराए इश्तिकाक है। आगे बढ़ते हैं। जायद बराए नकले बाब, ऐसा भी होता है कि एक हरफ का या दो हरफ का हम इजाफा करते हैं लेकिन एक बाब से दूसरा बाब बनाने के लिए। जैसे कारूमा है, अब कारूमा से अक्रमा बनाना है, बाब इफाल पे शिफ्ट करना है। इस इन हरूफ असली को, इन रूट लेटर्स को, इस मादा को मादा भी कहते हैं, रूट लेटर्स को, हरूफ असली को। ये एक ही बात मैं कर रहा हूँ। इससे कारूमा से हम बाब इफाल पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो अक्रमा बन गया। तो ये जो बाब इफाल पे शिफ्ट हुए हैं, इसको हम हमजा का इजाफा किया, तो ये कौन सा इजाफा कहेंगे? जायद बराए नकले बाब। एक और भी होता है जायद बरा इल्हाक। ऐसा होता है कि हम कोई सुलासी मुजरद का बाब है जैसे जालाबा, इसमें हम एक ही बा का इजाफा कर दें तो वो यानी इसी क्या नाम है, हरूफ असली में एक मजीद हर्फ का इजाफा करके हम इसको रुबाई पे लेके जा रहे हैं या किसी और बाब में लेके जा रहे हैं। तो ये जो इजाफा होता है यानी मादा वही है, उसी में एक हर्फ का इजाफा करके और उसको हरूफ असली बना दिया है। अब जल बाबा जो है ना ऊपर वाले में और इसमें जरा फर्क समझे। जायद बराए नकले बाब में इजाफा जो कर रहे हैं जायद हरूफ का, वो इजाफा जायद हरूफ का है। लेकिन जल बाबा में जो बा का इजाफा किया है, अब ये गोया बा अगला भी हर्फ असली बन गया है, क्योंकि रुबाई में चारों हरूफ असली होते हैं। तो जालाबा हमारे पास एक मादा था, रूट लेटर्स थे, उनको हमने एक बा का मजीद इजाफा करके दाह राजा जो कि रुबाई मुजरद का बाब है उस पर शिफ्ट किया, तो जल बाबा बन गया। ये जो हमने इजाफा किया है, इस इजाफे को जायद बरा इल्हाक कहते हैं। और हमें कलमा के मुजर्रद और मजीद होने में ये बहुत अहम नोट है, इसको अच्छे से जहन में बिठा लें कि किसी कलमा का मुजर्रद होना या मजीद फी होना, इसमें जवायद नकले बाब का और जवायद इल्हाक का तो एतबार किया जाता है कि आप एक बाब से दूसरे बाब पे शिफ्ट होने के लिए हरूफ का इजाफा करते हैं।
یا ایک حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں ثلاثی مجرد کے اندر، تو وہ زوائد برائے الحاق جو ہوتا ہے، یہ دونوں صورتیں ایک ثلاثی مجرد ہے تو پھر وہ مزید فی بن جاتا ہے. اگر یعنی ثلاثی کا سیگا ہے تو وہ رباعی میں شفٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح ان دو اضافوں میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو زوائد برائے اشتقاق ہوتا ہے اس میں اگر ثلاثی مجرد ہے تو مجرد رہے گا، مزید ہے تو مزید رہے گا، اس میں ابواب چینج نہیں ہوتے. مثلا اگر ناصرہ ہے، اس سے ہم ینسرو بنا رہے ہیں تو ینسرو وہ بھی باب ناصرہ کا ہی حصہ کہلائے گا، یعنی باب فعل یفعل ہی کہلائے گا، وہ کوئی الگ سے نیا باب نہیں بنے گا. یہ تھوڑا تھا حروف اصلی کے حوالے سے بات تھی. حروف اصلی اور حروف زائد، حروف زائد کی ایک اور تقسیم تھی. باقی میزان اور موزون یہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اس کو آپ پڑھ لینا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور وزن کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ حروف اصلی حروف زائدہ کی پہچان، حروف کی حرکات و سکنات کی پہچان، کلمہ میں قلب مکانی ہونے یا نہ ہونے کی پہچان، کہ کوئی حرف ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوا ہے یا کوئی حرف حذف ہوا ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارا کام ہوتا ہے وزن کے حوالے سے. اچھا، ایک اور تقسیم آپ نے پڑھی تھی، ہم نے پڑھی تھی شش اقسام کے عنوان سے. جی کس کس کو یاد ہے؟ شش اقسام ہم نے پڑھی تھی نا؟ جی کوئی بتائیں جی. شش اقسام یاد ہے؟ جی 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 سر. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ثلاثی رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یا جی خماسی بالکل. مجرد، خماسی مزید فی. یہ جو آگے عنوان ہے اس میں جامد متمکن کی تقسیم انہوں نے کیا کیا ہے اس کتاب میں، اس میں جامد کی الگ تقسیم کر دی، یہ والی شش اقسام کی. یعنی اس میں جامد کوئی بھی ہو، اس میں جامد سے مراد ہوتا ہے کسی جگہ یا چیز یا کسی بندے کا، یا یعنی جو نام رکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر دروازے کو ہم بابن کہتے ہیں. اب یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں جامد ہے. دیوار کو ہم جدارن کہتے ہیں. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ اس میں جامد کہلاتے ہیں. تو اس کی تقسیم انہوں نے الگ کی. اس میں جامد کی 3 قسمیں ہیں. اس میں جامد ثلاثی، رباعی، خماسی، پھر ہر ایک کی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، یہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے. یہ کر کے انہوں نے پھر اس میں جامد کی ساری تفصیل، آگے اوزان بھی آپ کو دیے ہیں. اس میں جامد متمکن، ثلاثی مجرد کے اوزان، اس میں جامد ثلاثی مزید فی کے اوزان، یہ آپ پڑھ لینا. اس میں صرف آپ کو ایک نظر گزارنی ہے، اس کو یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جامد کے اندر، اب اس میں جامد میں ہمیں گردانیں نہیں کرنی پڑتی، نہ ہمیں سیگے نکالنا پڑتے ہیں. اس میں جسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حروف اصلی کیا ہے اس کے. بس حروف اصلی پہچاننے کے لیے آپ کو اس کے وزن بنانا ہے اور حروف اصلی نکال لینے ہیں. پھر اس میں جامد کے مقابلے میں جو دوسری قسم آتی ہے، ہم نے پڑھی تھی اسم کی تقسیم میں، ایک اس میں جامد، دوسرا اس میں مصدر، اور تیسرا اس میں مشتق. یاد ہے جی؟ یہ تقسیم بھی ہم نے پڑھی تھی. یہ جو اس میں مصدر اور اس میں مشتق ہے، اس کو عنوان دے دیں مشتق کا. تو اس کی جو تقسیم بنتی ہے شش اقسام میں وہ 4 ہی بنتی ہے، کیونکہ خماسی جو ہے وہ مشتق نہیں ہو سکتا. مشتق میں فعل مشتق بھی آتا ہے، اس میں مشتق بھی آتا ہے. تو خماسی جو ہے 5 حروف اصلی والا لفظ نہ تو فعل ہو سکتا ہے نہ اس میں مشتق ہو سکتا ہے. آپ نے اس میں مشتق کے سیغے دیکھ لیے ہوئے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ جتنی بھی گردانیں اسم کی آپ نے پڑھی تھی وہ اس میں مشتق ہے، اور فعل کی جتنی بھی گردانیں آپ نے پڑھی تھی وہ فعل مشتق ہے. اس میں مشتق اور فعل مشتق میں 5 حروف اصلی والا لفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے خماسی تو نکل جاتا ہے. باقی 4 رہ جاتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اب باقی اس کا میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جس کے ماضی کا پہلا سیگا، جس باب کے ماضی کا پہلا سیگا اگر 3 حروف اصلی پر ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مجرد. کیا کہلائے گا جی؟ آپ نے یہ تعریف یاد رکھنی ہے. یہ جو انہوں نے تعریفیں کی ہیں ان کو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لے، لیکن یاد رکھنے کے لیے وہی کافی ہے. اچھا، جس کے ماضی کا پہلا سیگا 3 حروف اصلی پر بھی مشتمل، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہے تو وہ ثلاثی مزید فی ہے. اسی طرح اگر کسی ماضی کا پہلے سیگے میں 4 حروف اصلی ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد. اور اگر 4 حروف اصلی ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مزید فی. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کی مثال جیسے ناصرہ ہے،
अब नासरा में आप देख रहे जितने भी सुलासी मुजरद के 6 अबवाब आपने देखे, उनके मादी के पहले सीगे में सिर्फ 3 हरूफ असली थे। और सुलासी मजीद फी जैसे अक्रमा है, अब इसमें मादी का पहला सीगा है, साथ उसमें एक हरफ जायद भी है। रुबाई मुजरद की मिसाल है दहराजा, अब इसमें सिर्फ 4 हरूफ असली हैं और इसमें कोई जायद हरफ नहीं। तो रुबाई मुजरद, रुबाई मजीद फी में तदहरजा है, इसमें 4 हरूफ असली के अलावा जायद हर्फ भी मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं रुबाई मजीद फी। इसी के हिसाब से आगे अबवाब यानी किए जाते हैं। अच्छा, ये जो पेज नंबर 69 के ऊपर आपकी बहस है, ये वो बहस है जो हम हफ्त अक़साम के उन्वान से पढ़ी है। जी, हफ्त अक़साम के उन्वान से याद आ रही है बहस? हमने सही, महमूज, मुज़ाअफ और इसी तरह मिसाल, जी जी अजवफ, नाकिस, लफीफ, ये 7 किस्में हमने पढ़ी थी। वो आप वीडियो सुनेंगे इंशाल्लाह, वो सारी चीजें आपकी ताजा हो जाएंगी। ये सारी बहस वही है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 72 पे हमजा वसली और हमजा कतई के हवाले से कुछ बातें हैं, इसको भी देख लें। हमजा वसली और हमजा कतई, हमजा वसली वो हमजा है जो किसी कलमा की इब्तदा में आए और अपने माकबल से मिलने की वजह से पढ़ने में ना आए। क्या मतलब कि जब मसलन उनसुर का लफ्ज आपने पढ़ रखा हुआ है, इसको जब आप किसी लफ्ज के साथ मिलाएंगे, मसलन शुरू में वाव लगा दें, तो ये वन सुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। इस ऐसे हमजा को हम हमजा वसली कहते हैं। हमजा कतई क्या होता है? जो कलिमा के इब्तिदा में आए लेकिन वो दरमियान में आने की वजह से गिरे ना, बल्कि पढ़ा भी जाए, लिखा भी जाए, यानी अपने माकबल से मिलने के बावजूद पढ़ने में आए। जैसे फ़अक्रिम, फ़अक्रिम में फा या वअक्रिम हो, वाव भी दाखिल कर दें, तो ये अमर का सीगा है, बाब इफ़ाल है, ये हमजा नहीं गिर रहा, तो इसको कहते हैं हमजा कतई। अरबी जुबान में साकिन हरफ से लफ्ज की इब्तिदा नहीं होती, इसलिए जब किसी कलमे का पहला हरफ साकिन होता है तो उसके शुरू में हमजा वसली लाते हैं, और जब वो साकिन हरफ मुतहर्रिक हो जाए तो हमजा वसली को हजफ कर देते हैं। जैसे इस अल है, अब अगर आप इसको इसी शक्ल में रखेंगे तो इस अल हमजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसको सल बनी इसराइला में जैसे आ रहा है तो अब हमजा की जरूरत नहीं रहती, हमजा हजफ हो जाता है। तो सल, सल में सीन साकिन नहीं है, सीन मुतहर्रिक हो गई है, इसलिए हम इस लफ्ज को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस अल में सीन साकिन है, हमें हमजा की जरूरत थी, इसलिए हमजा शुरू में लगा दिया। ये असल में आपको याद होगा तन शुरू, तन शुरू से हम उन सुर बनाना चाहते हैं, तो तन शुरू में क्या करते हैं? ता को हजफ कर देते हैं और आखिर में जजम दे देते हैं, तो ये शक्ल बन जाती है नून साकिन, स्वाद पेश और रा साकिन। अब जाहिर सी बात है इसको पढ़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं, तो हम इसके शुरू में हमजा लगा देते हैं। और पेश लगाएं कि जेर लगाएं, तो आपको पता है कि बाब नासारा में, बाब कारूमा में हम पेश लगाते हैं उन सुर, इस वजह से हमजा की जरूरत पड़ी कि पहला हर्फ साकिन है, पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह तस आलू से हमने इस अल बनाया था, जब इस अल बन गया ठीक है, लेकिन अगर तस आलू पे एक कायदा आप पढ़ेंगे आगे चल के कि हम सीन को जबर दे दें, हमजा की हरकत नकल करके सीन को दे दें, तो तासालू, तासालू भी पढ़ सकते हैं। अगर तासालू से अमर बनाएंगे तो ये सल बनेगा, अब हमें हमजा की जरूरत नहीं रहती। तो ये हमजा की जरूरत तब पड़ा करती है जब किसी लफ्ज को शुरू करना हो और वो हरफ साकिन हो, साकिन से तो हम आगाज कर नहीं सकते, तो मजबूरन फिर हमजा वसली अहले अरब शुरू में लगा देते हैं। हमजा वसली की सूरतें, 4 सूरतों में हमजा वसली होता है। ये जो अलिफ लाम होता है, जिस जगह पे अलिफ लाम आ, जैसे अलहम्दु, ठीक है, अल बैतु, ये अलिफ लाम है, ये हर जगह हमजा वसली होता है जो शुरू में हमजा है। ये दरमियान में आने की वजह से अल्लज़ीना है, जैसे अब अल्लज़ीना पे भी हमजा वसली है, जब आप इसको मिलाते हैं तो हमजा नहीं पढ़ा जाता। सुलासी मुजर्रद का जो फेल अमर हाजिर है, सुलासी मुजर्रद का फेल अमर हाजिर, उनसुर, इजरिब, इस्मा, इफ्ताह, उकरुम, इहसिब वगैरह वगैरह, इन सब में ये हमजा वसली होता है। तीसरी चीज, सुलासी मजीद फी जो बाहमजा वसल है, बाहमजा वसल के 9 अबवाब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें मस्दर के अंदर, माजी के अंदर और अमर हाजिर मालूम में जो हमजा है, इन 3 जगहों पे हमजा वसली होता है। और रुबाई मजीद फी जो बाहमजा वसल के 2 अबवाब हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, उनमें भी ये हमजा वसली होता है, दरमियान में आने की वजह से गिर जाता है।
اور اسی طرح یہ 10 اسماء ہے، ان کے حمزہ کو بھی ہم حمزہ وصلی کہتے ہیں. اسمن ہے، ابن ہے، ابنتن ہے، ابن من ہے. ابن من بھی ابن کو کہتے ہیں بیٹے کو. اسنان، اسنتان، یہ دو کے لیے، دو کے عدد کے لیے. امراؤن، امراۃن، یہ دونوں حمزہ وصلی ہیں. ایمن، استن، یہ سارے کے سارے حمزہ وصلی کہلاتے ہیں. حمزہ قطعی کہاں کہاں ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا. حمزہ قطعی میں باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. اکرم یکرم اکرامن. واحد متکلم کا سیگا مضارع میں یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. اضرب. فعل تعجب کا حمزہ ما اسمعہ و اسمع بھی، یہ بھی حمزہ قطعی. جمع کا حمزہ جو ہوتا ہے اشراف افعال کا جو وزن ہے یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. علم، علم کہتے ہیں نام کسی کا رکھ دیا جائے تو اس کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ نہیں گرتا. ابراہیم، اسماعیل وغیرہ. اسم تفضیل اور صفت مشبہ جو احمر وغیرہ جیسے الفا. افعالو کا جو وزن ہے، افعالو کے وزن میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے. تو یہ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کی چھوٹی سی بحث تھی جو آپ نے دیکھی. اب یہ چونکہ شش اقسام کی بنیاد ہم نے سیکھ لی ہوئی ہے تو ایک اور بات جو اہم ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان میں مصادر کے اوزان اہل عرب کے ہاں مخصوص ہوتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان میں جو مصدر کا وزن ہے اسی سے ہم اس باب کا نام رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اکرم یکرم اکرامن، اس کا جو مصدر ہے ہمیشہ افعال کے وزن پر آتا ہے. اس کے مصدر کے نام سے ہی ہم نے کہہ دیا جی یہ باب افعال ہے. اسی طرح صرف یصرف تصریفاً کے اندر جو مصدر ہے وہ تفعیل کا وزن آتا ہے. تفعیل ہم نے اسی نام سے اس کا باب، اس باب کا نام رکھ دیا کہ باب تفعیل. جب بھی باب تفعیل بولیں گے تو اس سے مراد صرف یصرف تصریف ہوگا. لیکن جو ثلاثی مجرد ہے ان میں مصادر کا کوئی مخصوص وزن نہیں ہوتا، اس لیے ان میں جو کیا نام ہے مصادر کے نام ہے وہ فعل یفعل، یعنی عین ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت سے رکھتے ہیں. مثلا فعل یفعل، اب اس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ باب ناصرہ ینصرو ہے. فعل یفعل، اس سے ہم سمجھیں گے کہ باب ضرب یضرب ہے. تو یہ عین کلمہ کی حرکت سے ہم ابواب کا نام رکھ دیتے ہیں. ثلاثی مجرد کے اندر 6 ابواب ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. 3 میں ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت مختلف ہوتی ہے اور 3 میں ایک جیسی ہوتی ہے. جن 3 ابواب میں عین کلمہ کی حرکت مختلف ہے وہ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، اور یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. انہی کو کثرت استعمال کی وجہ سے اصولی ابواب کہتے ہیں. اور باقی 3 ابواب میں عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہوتی ہے، وہ فاتح یفتح، کرم یکرم، حاسب یحسب. ان کو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے ہم فروعی ابواب کہتے ہیں اور یہ کم استعمال ہوتے ہیں. فاتح یفتح ان کی بنسبت کم، اور کرم یکرم اور کم، حاسب یحسب تو بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ابواب کی تقسیم کار ہے. اور ابواب کی ابھی تقسیم کار اگلے پیج پہ آپ دیکھیں گے. میں آج کا جو سبق ہے ہمارا، ایک تو آپ یہ جو میں وہی بات کہ گردانوں کے نام دوبارہ ذہن نشین کریں اور ہفت اقسام، شش اقسام، ان کو ایک مرتبہ دہرائیں اور اس کی وجہ سے جو ہمارے صرف میں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ دیکھیں. اور پھر حروف اصلی، حروف زائد اور ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. جی ثاقب بھائی، استاد آ گئے ہیں یا ابھی کب تک ہمارا ٹائم ہے؟ نہیں ابھی آئے نہیں ہے، بس وہ تھوڑے سے کہہ رہے تھے 5 منٹ لیٹ ہوں گے. آپ اچھا نے چلیں کہا تو چلیں، جب تک وہ آتے ہیں نا ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. یہ تو صحیح کے ابواب جو ہے نا یہ آپ اگلے پیج پہ دیکھیں، یہ آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں. باب ناصرہ سے باب حاسبہ تک یہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. اب آپ کا جو آج کا ہوم ورک ہے اس میں یہ شامل کر لیں یہ ابواب کے نام بھی. ابواب کے نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ کوئی صرف آپ کو پہلی مرتبہ دقت کرنی پڑے گی، مگر نہ آپ کو یہ انہوں نے بھی ریپیٹ ہونا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ گردانوں کے نام وہ وہی رہیں گے جو ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، اس طرح یہ جو ابواب کے نام ہیں یہ بھی چینج نہیں ہوتے، یہ اسی طرح رہتے، یہی نام رہتے ہیں اور پوری صرف میں یہی نام آپ سے پوچھے جائیں گے. تو آپ نے ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں جن میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں 3 حروف اصلی کے علاوہ زائد حرف بھی ہوتا ہے، اس کے ٹوٹل آپ کے
14 अबवाब हैं। इन 14 अबवाब में से ये जो पहले 5 हैं बे हमजा वसल, बगैर हमजा वसल वाले अबवाब हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ये आपने पढ़ने हैं। और सुलासी मजीद फी बा हमजा वसल में 3 अबवाब, चले किसी 3 ही कर लें, बाब इफ्तियाल, बाब इस्तिफाल, बाब इनफियाल, ये इंतहाई ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अबवाब हैं। बाकी जो अबवाब हैं इफ़इलाल, यानी ये 4 से आगे, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुलासी मजीद फी के टोटल 14 अबवाब में से आपने 8 अबवाब याद करने हैं, और वही ज्यादा रिपीट होते हैं। बाकी को हम इस हद तक तो देखेंगे कि आपको देख के पढ़ना आए, देख के आप पढ़ सकें, और देख के आप सीखे का पैटर्न देखें और उसको सॉल्व कर सकें, इस हद तक हम इंशाल्लाह करेंगे। तो जरा हम लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला सुलासी मजीद फी बेहमजा वसल में बाब इफ़आल है, जैसे अकरमा युकरिमु इकराम, और बाब तफ़ईल है दूसरा बाब, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ। इन्होंने 3 सीगे दिए होते हैं, मादी का पहला सीगा, मुजारे का पहला सीगा और मस्तर। मादी का पहला सीगा, मुजारे का पहला सीगा और मस्तर। अकरमा युकरिमु इकरामन, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन। और आपने अब क्या करना है इसमें, यानी सुलासी मुजरद के तो अब्बाब आप कर चुके हैं, तो आप इसमें से 5 अब्बाब में से जितना आप कर सकें वो आपके ऊपर है। इंशाल्लाह ताला हम इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें गर्दाने भी आपसे थोड़ी बहुत मैं माजी की मुजारे की आपसे सुनूंगा। बाब मुफाला है, जैसे कातला युकातिलु मुकातलतन। ये बाब तफाउल है, जैसे तकब्बला यतकब्बलु तकब्बुलन। बाब तफाउल है, जैसे तारफा यतारफु तारुफन। ये सारी गर्दानें सर्फ सगीर जो है वो आपके आगे पेजेस में दी हुई हैं, जरा देखें। ये कवायद से, ये कवायद इंशाल्लाह हम अगली मर्तबा पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम अब नहीं रहा। ये देखें बाब नासरा की गर्दान है, इसकी तफसील सारी गर्दानें माजी मुजारे की दी हुई हैं। तो आप ये पहली लाइन आपको अच्छी तरह याद हो जाए, तो इसमें माजी मुजारे और इसम फाइल इसम मफूल ये सारी गर्दानें आ रही होती हैं, और अमर की आगे अल अम्रु मिन्हु के उन्वान से दी होती है। उम्मीद है कि ये आपने पहले भी देखी होगी सरफ सगीर। ये बाब जाराबा है, बाब सामिया, बाब फातहा, बाब कारूमा, हासिबा, और बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक आपने कोशिश करनी है, इन गर्दानों को पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है। बाकी अबवाब के नाम आप याद करें, जितना जल्दी याद हो जाएंगे उतना फ़ायदा है। सुलासी मजीद फी बाहमजा वसल में पहला बाब बाब इफ्तिआल है, जैसे इजतनब यजतनिबु इजतिनाब। और दूसरा बाब बाब इस्तिफाल है, इस्तनसर यस्तनसिर इस्तिनसार। इसी में कुरान पाक में आपने पढ़ा हुआ इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफार। इनफियाल है, इन फतरा यनफतिरु इनफितार। इफ़इलाल है, इहमर्रा यहमर्रु इहमिरार। इफ़ईलाल है, इदहाम यदहाम इदहीमाम। इफ़ईआल है, इखशौशन यखशौशन इखशीशान। इफ़इवाल है। इन सब की तफसीलात और खसूसियात आगे जहाँ इनकी सरफ सगीर दी हुई है, कि एक उन पेजेस को हम इसी तरतीब से गुजारेंगे, लेकिन कवायद को हम पढ़ लेंगे पहले ही, और ये अबवाब थोड़े थोड़े करके देखते रहेंगे। इजलव्वज़ यजलव्विज़ु इजलिव्वाज़। और 8वां बाब है बाब इफ़ाउल। ये जो आखिरी 2 अबवाब हैं 8वां और 9वां, ये तफाउल और तफाउल से बने हैं। ये जो ऊपर आपने बाब तफाउल और तफाउल देखे हैं, इन्हीं को तरमीम की है। फा को यानी ता को फा किया, फा का फा में इदगाम किया तो इफ़ाउल बना। और तफाउल में ता को फा किया, फा का फा में इदगाम किया तो इफ़ाउल बना। कुरान पाक में चूंकि ये इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये अब्वाब बहुत कम इस्तेमाल हुए, लेकिन हुए जरूर हैं। एक जगह आप देखेंगे वइदी कुरान पाक में आता है, वइद क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा। फद्दारअतुम, ये जो फद्दारअतुम सीगा है, ये इसी बाब से है। इद्दारा, ये तदारा था, ये लफ्ज क्या था, तदारअतुम, बाब तफाउल था, तो इसमें चेंजिंग करके इद्दारा तुम पढ़ा गया। इसी तरह यत्तहरून, ये इत्तहर यत्तहरु का भी इस्तेमाल कुरान पाक में मौजूद है। तो जिनका सीगों का कुरान पाक में इस्तेमाल होता है तो उनका तस्करा कर दिया जाता है। रुबाई मुजरद का एक ही बाब है, फ़अललतुम, बाब दहरज युदहरिजु दहरजतन। तफालुल है, तदहरज ता का इजाफा किया, तदहरज यतदहरजु तदहरुजन। और रुबाई मजीद फी बाब
इफ़इल्लाल, रुबाई मजीद फी बाम, इन तीनों का तरीका एक ही है। आप अगर एक चौथा बाब याद कर लेते हैं तो समझ लें कि बाकी दो बाब भी आपके हल हो जाते हैं। ले जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक तो आपने हमजा वसली व कतई, और दूसरा अबवाब के नाम आपने अच्छी तरह करके आने हैं, ये सारा काम। और सुलासी मजीद फी बे हमजा वसल के अबवाब, ये 5 हैं। इनमें से जितने आपसे हो सके आपने इसको करना है। और इसकी तमरीन आगे जिस तरतीब से आपने देखा था, ये आगे देखेंगे, ये पेज नंबर 27 से आगे 28 पे आप देख रहे हैं बाब इफ़ाल की तमरीन, फिर 28 पे ही बाब तमरीन, 29 बाब तफ़ाउल की तमरीन, और 30वें बाब तफ़ाउल की तमरीन। बस ये तमरीनें हैं। आप इनमें से जितना कर रहेंगे इंशाल्लाह फिर उससे आगे फिर अगले हफ्ते का काम होगा। ले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।